कशें आसता, हांव एवरीडे एक आयडिया घेवन तेजे फुड्यान बसतालो. आमी हें करया, आमी तें करया आनी फायनली एक विंडालो असो एक क्लिक जालो. आमी म्हणपाक चल होच आतां घेवन बसया आनी कांय आनी चिंतपाचें ना. तितून मुवमेंट जावपाक जाय की एटलिस्ट हॉरिझॉन्टल आसा तेन्ना मूव जावपाक मेळटा न्हू. हांगा तुका मुवमेंटाक तितको येना. इवन यू आर जम्पिंग तुका हें लक्षात दवरपाक जाय की इतलो स्पेस आसा, हेच्या भायर गेलो तूं ऑफ स्क्रीन गेलो. मेळ्ळे जाल्यार चायेक बीन ते डिस्कस करताले. तशी करून ती स्टोरीक एक लायफ मेळ्ळी आनी ती इवॉल्व जाली. मागीर आमी प्लॅन केलो की 30 मिनिट्स 40 मिनिट्स शॉर्ट करून काबार करया म्हणून ते स्टोरी. तेजें इनिशियल नांव आसलें लॉटरी. आमी घरा कडेन अशें वयताले सकाळ फुडें घराची म्हणटाले आमकां कितें रे खंय वयता. It was not supposed to be a vertical drama ever. I mean, the moment we pitched this idea to Nikhil and Siddharth, they were like, such a great idea, and they were like, let's do this. And so here we are actually with the white money. बाबा मल्याळम इंडस्ट्रीन तूं जाणा कोण आसा म्हणल्यार कोण आसा म्हणून मोहनलाल आसा म्हणून ते चलता. तुमचो कोण आसा ते मागीर म्हाका खंय तरी खटकलें. म्हटल्यार हेका तरी हांव दाखयतलो कोण नाल्यार कोण क्रिएट करून कोंकणी सिनेमाचो एक पर्सनल चॅलेंज घेतलें. म्हटल्यार आतां कोण ना बट 3 वर्सां ती तुका हांव दाखयता. इश्टानो, तुम्ही ॲमेझॉन प्रायम, हॉटस्टार तशेंच नेटफ्लिक्स हे OTT प्लॅटफॉर्म आयकलाच आसतले. पूण गोंयाचोय एक असो आपलो असो एक OTT प्लॅटफॉर्म आसा. ताजे विशीं तुमी आयकला काय कितें? नमस्कार. तर आयच्या ह्या गोफाच्या एपिसोडात आमी तुमच्या मुखार दवरतात गोंयचेच एक OTT प्लॅटफॉर्म, ते म्हणल्यार विंडालो TV. आणि विंडालो TVचे आता सध्या गोंयभर जे गाजता ते म्हणजे वायट मनी हे मायक्रो ड्रामा जे वर्टिकल फॉर्मेटान आमकां पळोवंक मेळटा ह्याच OTT प्लॅटफॉर्मार म्हणजेच विंडालो TVचेर. तर आयज आमच्या बरोबर आसात विंडालो TVची टीम. तशेंच विंडालो TVन हालींच जे पळय वायट मनी हे मायक्रो ड्रामा जे रिलीज केला ताजी टीम आमच्या बरोबर आसा. तर आयज आमी तांचे विशीं जाणून घेतली आनीक तांचे कडेन संवाद सादतली. तुमकां पयलीं म्हणल्यार आमच्या चॅनलाचेर येवकार आनी नमस्कार. हय, कशे आसात तुमी सगळे? बरें. हांव पयल्यान पयली विंडालो TV तुमचे कडल्यान सुरवात करता, मागीर आमी वायट मनीचेर येवया. कारण सुरवात विंडालो TV कडल्यान जाली आनी मागीर वायट मनी आयले. करेक्ट. हय, सो विंडालो TVच्या पयलीं निखिल आनी सिद्धांत कोण आशिल्ले ते म्हाका थंयच्यान सुरवात जाली. निखिल आनी सिद्धांत पयलीं विंडालो पयलीं आमी फ्रेंड्स बेसिकली. आनी आमी मेळ्ळे जेन्ना आमी काम करताले मडगांव. इवन दो आमी वास्कोचे आसले बट आमी केन्नाच मेळना. सो एक आमचो टर्निंग पॉयंट म्हणूंक शकता आमच्या लायफान की आफ्टर दॅट आमी कित्याक म्हाका जो एक किडो आसलो की बाबा बिझनस स्टार्ट करपाचें. सो आमी दोगांनी मेळोन एक बिझनस स्टार्ट केलो, एक एडवर्टायझींग एजन्सी. सो आफ्टर दॅट विंडालो जल्मान येयली. सो दॅट इज द मेन थिंग. आमी तेन्ना मेळ्ळे. खंयच्या वर्सा सुरू केल्ले तुमी सांगपाक शकतले? विंडालोचो सुरवात 3 वर्सां पयलीं म्हणल्यार आमी इनकॉर्पोरेशन आयडिया रिसर्च सो तेजो 3 वर्सां पयलीं आमी हें स्टार्ट केलें. आनी जशें जशें ते आमकां खूब डेवलपमेंट जाय आसलें आनी आमी अनाउन्समेंटाक वचूना की आमी अशें कितें स्टार्ट करता. बिकॉज अनलेस अंटील निखिल सदांच म्हणटा की जे मेरेन जे जायना ते मेरेन तेजें कांय उलोवप नासता. आनी म्हाजें कशें आसता, हांव एवरीडे एक आयडिया घेवन तेजे फुड्यान बसतालो. आमी हें करया, आमी तें करया आनी फायनली एक विंडालो असो एक क्लिक जालो. आमी म्हणपाक चल होच आतां घेवन बसया आनी कांय आनी चिंतपाचें ना. आनी हेकाच आमी सारको एक पेपराच्यान एक्चुअल कंपनी म्हणून फॉर्म करून दवरपाचो. सो इट वॉज लायक म्हाजे आनी निखिलाचो 2 पर्स्पेक्टीव आसता. हांव सदांच न्यू आयडिया न्यू हें करता आनी तो म्हाका स्थिर दवरता बाबा अशें आसा. सो दॅट एक जुगलबंदी आमचो सारको आसा. सो डिफरंट हय, सो डिफरंट पर्सनॅलिटीज कमिंग टुगेदर बट एक सिंगल गोलाचेर. सो ही म्हणल्यार तेणी म्हाका खूब शिकयला की बाबा अशें आसता. यू हॅव टू गो इन वन डिरेक्शन, वन गोल अँड देन ओन्ली इट वील बी सक्सिडेड.
सो Okay. दॅट वॉज द थिंग. फ्रॉम पेपर टू स्क्रीन येवपाक कितलो असो टाइम लागलो तुमकां? एक्चुली आमी इनकॉपरेट केला 2024 7 जुलाय आणि 1.5 वर्सां खाली रिसर्च आसले. तो तेजो भाग आसलो की डायरेक्टर एक्टर्सा कडेन उलोवप. सो लॉट ऑफ फीडबॅक घेवन आमी हो प्लॅटफॉर्म केला. आनी एक कितें गजाल जाली की आमी जेन्ना प्लॅटफॉर्म डेवलप करतालो, सो आमी कोणें डेवलपराक जेन्ना हायर केल्लो, सो इनिशियली ही कुडंट डू इट, जावपूच ना. सो वी बर्न्ड अबाउट 50,000. सो आमी म्हटलं अशें जावपाना, वी हॅव टू डू समथींग. सो तेन्ना म्हाजो एकलो फ्रेंड आसलो, तो गुरगांव काम करता. सो तेजे कडेन उलयलो, हांवें ती पीच केली. सो तो म्हणपा आपूण करूंक शकता म्हणपा लागलो, बिकॉज इज ऑलरेडी डन दीस थिंग्स फॉर फॉरेन क्लायंट्स. सो आमचो जो प्लॅटफॉर्म सुद्दां पळयता तुमी, इट इज एट पार विथ एनी प्लॅटफॉर्म. अशें ना की कितें एम्युच्युअर कितें काम केलां, बट इट्स वी हॅव गॉन ऑल इन, लायक प्रोडक्ट प्लॅटफॉर्म सगळें आमी चिंतलां की इट शूड बी टॉप नॉच. आनी ते आमी क्वॉलिटी, हय क्वॉलिटी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करना आमी. सारखे. Yes. Yes. आता तुम्ही म्हणला तसे सिद्धांत आसा तो डायरेक्टर्स आणि तेंचे कडेन स्क्रिप्ट रायटर्सा कडेन उलयतालो. आमचे कडेन वायट मनीचे डायरेक्टर आणि रायटर्स आसात. सो कशी कितें तुमची तकलेन ती आयडिया आयली पयली म्हणजे ते सांगात. कित्याक वायट मनी हे 2 उतरांच इंटरेस्टिंग दिसता. कोणी पळोवपाक वयतलो डायरेक्टली ही आयकून. ओके, सो एक्चुअली स्टोरी तशी म्हणल्यार हांव आनी जेम्स पयलीं खूब हँगआउट करताले कॉलेजा उपरांत. वांगडाच आसताले आमी सदांच. सो तेन्ना एक दीस कितें जालें, एक रियल इन्सिडंट आसा, मागीर तो आमी फुडें फिक्शनलायज केला. सो एक दीस हांव सुनाप्रांता वचपाचो आहलो आनी तेका आपयलें हांवें की एक इव्हेंट आहलो, तो आमकां पळोवपाचो आहलो. सो थंय आमी आसले. सो तेका कॉल केलो हांवें की यो खंय आहा तूं. मागीर तो लेट जालो, तो पावूंक ना टायमार. मागीर तशें हांव तेका एक हार्मोनिका दिवपाचो आहलो, बिकॉज हांव पयलीं हार्मोनिका वाजयतालो. सो तेकाय ती रूच येयली तेका वाजोवपाची. सो ताणें म्हणलां म्हाका एक गिफ्ट कर म्हणून. सो हांव घेवन येयल्लो, पूण जालें अशें की ती शेणली म्हाजे कडल्यान, रस्त्यारच खंय तरी शेणली. मागीर तेच येवन आमी सोदपाक गेले हायवेचेरय की खंय आसा ती पळोवपाक खंय आसा ती पळोवपाक. ती मेळूंक ना. मागीर आमी एका जाग्यार बसले चायेक आनी थंय डिस्कस करत करत ही स्टोरी फुडें व्हेली की आतां अशें जाल्यार अशें जातलें, कशें जातलें. सपोज आतां बॅग येयली, हे येयली, ते येयली, अशे एलिमेंट्स घालून घालून आमी ती स्टोरी डेवलप केली. मागीर तेन्ना ती इतली कॉन्क्रीट जावंक ना. म्हाका दिसता म्हाका आनी जेम्साक ते खबर आहले, आमी अवेर आहले की इतली कॉन्क्रीट जावंक ना. पूण तरी आमी तेजेर रोज उलयताले. केन्ना मेळ्ळे जाल्यार चायेक बीन ते डिस्कस करताले. तशी करून ती स्टोरीक एक लायफ मेळ्ळी आनी ती इवॉल्व जाली. मागीर आमी प्लॅन केलो की 30 मिनिट्स 40 मिनिट्स शॉर्ट करून काबार करया म्हणून ते स्टोरी. तेजें इनिशियल नांव आहलें लॉटरी. सो हय, लॉटरी म्हणून तेजें नांव आहलें It इनिशियल. was not supposed to be a vertical drama ever. I mean, yeah, the moment we pitched this idea to Nikhil and Siddharth, they were like, it's such a great idea, and they were like, let's do this. And so here we are actually with the white money. येस. आणि वर्टिकल ड्रामा इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. आमी ओनली इन रील फॉर्मेटानूच वर्टिकल ड्रामा म्हणल्यार वर्टिकल आसा ते पळयतात, कॉन्टेंट आसा ते. येस. आणि म्हाका दिसता हांगा सगळे फ्रेंड्साचेच कॉम्बिनेशन्स आयल्यात. येस, एक्चुअली एक एड करपाक सोदतालो. वर्टिकल ड्रामा आसा पळय, ओके, दो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट इन अदर इंडस्ट्रीज आतां ते चालू आसा. बट द थिंग इज दॅट वेन वी थॉट अबाउट, आमची विंडालोची टीम जेन्ना येयली आनी वी सेड आमी वर्टिकल ड्रामा अशें क्लिशे ऑर अशें हे दवरया नाका, क्रिंज दवरया नाका. सो इट्स अ व्हेरी गूड कॉन्सेप्ट टू गेट अ गूड मुवी ऑर कितें कंटेंट हाडपा खातीर. सो आमी चिंतलें ओन्ली गूड स्टोरी. ओके, सो मायक्रो ड्रामा म्हणल्यार लोकांचे तिचो दुसरें जाता की ओके आपूण मायक्रो ड्रामा पळयला, बट दीस कोंकणी मायक्रो ड्रामा इज कम्प्लिटली डिफरंट. सो सगळे मलयालम आतां थ्रिलरान हे जाला फेमस. ओके, वेन यू से थ्रिलर ऑर समथींग, सो मलयालम समथींग व्हेरी म्युजिकल जाल्यार नॉर्थ इस्ट आनी तशें. सो आमी आमचो एक भाग करता की वर्टिकल ड्रामान वी विल बी गिवींग द बेस्ट कायंड ऑफ कंटेंट. ओके, सो दॅट्स मेसेज. नाल्यार कितें आसा वर्टिकल, या तो एक आमचो आसलो. आनी सेकेंड थिंग इज वायट मनी इज लायक एक आमी हे दवरला तेका एलिमेंट. वायट इज कलर प्लस तेजो वायट एक कोंकणीन वायट जे आसता पळय, सो मनी इज बॅड मनी टायप. तो एक पर्टिक्युलर एलिमेंटूय या तितून. सो दीस इज समथींग वीच इज we worked really hard, every team. James जावं, even Mangirish, which is the DOP of this film, they narrated it very well. I should give, Visually, तेंच्यानी आमचे दोळ्या समोर
तो फूल 10 एपिसोड 12 एपिसोड जे आशिल्ले न्ही ते सगळे आमच्या दोळ्या मुखार तेणी हाडले सारके वेन दे वर नरेटिंग. सो इट वॉज त्या पॅशनाचेरूच आमी थंय हाफ द बॅटल तेंच्यांनी दे वन द बॅटल आय मस्ट से वेन वी वर टेकिंग द नरेशन सेशन. सो द क्रेडीट गोज टू देम बिकॉज आमी every time it is we always say that we are just a medium. The real superstars will be always these guys, Yes. the one who projected this content, the one who are acting. Okay, so because they are the one who are the real superstars. Pindalo will be the medium, always will be the medium. तशें. आता तुम्ही म्हणले तसे विज्युअली रिप्रेझेंट करता म्हणटा तेन्ना एक्टर्स आर इम्पॉर्टंट. जी स्क्रीन आसा ती म्हणल्यार स्क्रिप्ट आसा ती स्क्रिनरी ऑफ ते म्हाका दिसता श्रवण आनी प्रणवाचेर तो भार आसलेलो. आय थिंक दोनूच कॅरेक्टर्स आसात हितून. शामला आसा आनी शांताराम नायक सर आसा. ओके, बट मेन Main lead मेन लीड तुम्ही पवार सॉरी दोगांय शांताराम पवार सर. हां मेन लीड तुम्ही दोगांय आसात. हय सो तुम्ही हेज्या पयलीं वांगडा काम केला, डिफरंट प्रोजेक्ट्सांचेर काम केला. हो प्रोजेक्ट कसो डिफरंट आशिल्लो? सो बेसिकली हेंच्यांनी आमचें नाटक पळयलें हत्तमालाच. हत्तमालाच्या पल्यार हेंच्यांनी नाटक पळयलें आनी तेन्ना तेंच्या तकलेन तें क्लिक जाल्लें. म्हणल्यार आमी कितें तरी करुया. ओके कितें तरी करुया आसतलें कितें तरी. बट आमच्या खातीर हो एक इंट्रस्टींग प्रोजेक्ट आसलो कित्याक वर्टिकल ह्या फॉर्मॅटान आमी केन्ना काम करूं ना. आमी रिल्स पळयता बट आतां एक मायक्रोड्रामा आमी हांवें काय अजूनय मायक्रोड्रामास पळयल्ले पूण तांकां अजून तो एक तो क्रिंज लेयर जो आसता न्हू तो दवरला हेंच्यानी. बेश्टे थापटा मारता बेश्टे कितें गाडी जाता कितें कितें. बट तांकां एक बरी स्टोरी घेवन तें करपाचें आसलें आनी बऱ्या पद्दतीन प्रेजेंट करपाचें आसलें. लायक सिनेमॅटीक लेवलाचेर तांकां तें व्हरपाचें आसलें. सो खूब चॅलेंजींग आसलें सगळ्यान पयलीं. एक म्हणजे एक तर म्हणजे कॅमेराचेर काम करतना आमकां हो मार्क तुजो हो इतके घेवपाक जाय पूण आमकां वर्टिकल लायल्या उपरांत मागीर आमकां आनीक टेंशन जालें कित्याक तूं फुडें फाटीं तर येवं शकना पूण हे सायडीन ते सायडीन वचपाक शकना. सो तो आमकां खूब भान दवरचो पडटालो काम करतना. ना तेच श्रवणान सांगलें ताका कॅरेक्टरी क्रिश्चन ना ते तशेंच जालें की पयली एक ती जबाबदारी आशिल्ली की स्लँग धरप आनी स्लँग असो धरप की तो उष्ण घेतला उपर घेतला असो दिसपा नजो केन्नाच की ती इज हाडपाचो एक प्रयत्न करपाकच जाय. सो म्हाका तेचो फायदो कितें जाला हांव जेन्ना क्रिश्चन स्कुलान शिकतालो राष्ट्रीय सोसायटीच्या सेंट एंटनी गालजीबाग तेन्ना चडशे म्हाजे बरोबरची भुरगीं सगळीं तशीं उलोवपी साश्टी आनी म्हाजो घरा कडचो आजूबाजूचो परिसर क्रिश्चन कम्युनिटीचो चड आसा. सो आयकता आनी ती ऑटोमॅटिकली तयार जाली भाशा. हांवें केन्ना अशी त्रास घेवन केन्नाच हें करूं ना. आनी मी म्हणटरी म्हाका मांगिरीश हो म्हणपालो प्राजक्ता म्हणपाक लागले की क्रिश्चन स्लँग असो करतलो. हांवें करया करपाक कांय प्रॉब्लेम ना म्हणलें. हांव तांकां धाडटा इंट्रो. हांवें तो इंट्रो दाखयलो तांकां. सो मागीर तांणे करया आनी चॅलेंज मागीर श्रवणान सांगलें तशीच की हांवें पळयला पूण तेजी टॅक्निकलिटीज म्हाका गोबर खबर ना तितल्यो तशें पळोवपाक गेल्यार. आनी अशेंच जाता कितें की फिल्म जेन्ना करता तेन्ना आमी एक्टर म्हणूच उरता. टॅक्निकल तितलें आमी लक्ष दिवपाक वचना पूण आतां अशी एक लक्षान आयलें की टॅक्निकली एक्टराक चड गरज आसा कळपाक कामान इज हाडटलो जाल्यार टॅक्निकल तुका 4 गोश्टी खबर उरपा जाय कामान इज जाता. सो हो एक चॅलेंज आशिल्लो आनी टिमूय बरी आशिल्ली. सो कोलॅबोरेशनान काम जे टिमीची दिसता त्या हितूंतल्यान आमी दाखोवपाचो आनी हेजो प्रयत्न केला. येस परत हांव विंडालो टिमी कडेन येता. आमी आतां सद्याक सक्सेस आसा तो पळयतात विंडालो टिमीचो. सगळ्या कडेन आमकां होर्डिंग्सान दिसता विंडालो टिवी. डिजिटली आमकां फोनाचेर दिसता पण स्ट्रगल आसा फाटल्यान. सो कितें चॅलेंज आशिल्ली जेन्ना तुमी OTT प्लॅटफॉर्म आसा तो गोंयकारां मुखार दवरताली तो एक कोंकणीन दवरप आपल्या भाशेन दवरप कितें चॅलेंज आशिल्ली? जायती चॅलेंजीस. सो स्टार्टींग म्हणूंक गेल्यार की जेन्ना आमचो सिद्धांत जेन्ना उलयतालो ओके बाबा आमी अशें OTT स्टार्ट करूंक सोदता तुमचे शॉर्ट फिल्म्स आमकां क्युरेट करपा जाय सो प्लीज सबमीट करा. सो खूब जाणांनी अशें नकारलें ओके हे कितें तुमी करूंक पावपाना कितें म्हणून कोंकणी इतली व्हडली ना रे आमचें पॉप्युलेशन कितें करूंक सोदता तुमी जावपाना ते युट्यूबार आसा ते युट्यूबारूच दवरूनी. सो तशें जायते लोक आहले डिस्करेज करपी बट देन समज 10 लोक तसले आसा जाल्यार एटलिस्ट तुका 4 जाण मेळटा हू कॅन तुका पुश दिवपाक. सो तसले लोक एटलिस्ट 17 फिल्म मेकर्सान आमकां अबावट 45 तेंचे शॉर्ट फिल्म्स दिले बिकॉज तांकां
पॅशनेटली तेंच्यांनी काम केलां करेक्ट. सो ह्यो प्लॅटफॉर्म केन्नाच नासलो. युट्यूबार कितें जाता बिकॉज ऑफ द एल्गोरिदम. समज तूं फुटबॉल पळयता जाल्यार फुटबॉलूच दिसता, कोंकणी शॉर्ट फिल्म दिश्टी पडपाना. सो आमकां तो एक फाल्यां चिंतूंक गेलें की कोंकणी आपल्याक कितें तरी पळोवपा जाय एंटरटेनमेंट. सो विंडालो पयलीं तकलेन येवपा जाय. सो तें एक जालें. आनी दुसरें आमी एज अ स्टार्टअप आसा गोवा स्टार्टअप म्हणून. सो आमी जेन्ना पिचिंगेक बीन वयताले यू नो एज अ स्टार्टअप यू हॅव टू रेज फंड्स करेक्ट. नाल्यार बिकॉज अंटील अनलेस पयशे ना जाल्यार सस्टेन जावपा ना ह्यो प्लॅटफॉर्म. सो जेन्ना आमी स्टार्टअपाक गेले आय थिंक बिट्सान खंय तरी. सो जेन्ना आमी ताका विजन सांगलें ओके आमी ओके मलयालम इंडस्ट्रीन कशें तेंच्यांनी हॉरर सस्पेन्स थ्रिलराक नीश क्रिएट केला. वी वॉन्ट टू क्रिएट समथींग सिमिलर. सो मागीर एकलो म्हणपाक लागलो बाबा मलयालम इंडस्ट्रीन तूं जाणा कोण आसा. म्हणल्यार कोण आसा म्हणून मोहनलाल आसा म्हणून ते चलता. तुमचो कोण आसा. ते मागीर म्हाका खंय तरी खटकलें. हांवें म्हटलें हेका तरी हांव दाखयतलो कोण नाल्यार कोण क्रिएट करून कोंकणी सिनेमाचो एक पर्सनल चॅलेंज घेतलें. म्हटल्यार आतां कोण ना बट 3 वर्सां ती तुका हांव दाखयता हें करून गेलें. हय. सो आमचें कशें आहा की वी हॅव टू गेट समवन. तो आतां एक्टर जावं एज अ सुपरस्टार, तो एक्टर जावं काय फाल्यां तो म्युझीक डिरेक्टर जावं काय फाल्यां तो डायरेक्टर जावं करेक्ट. आतां फॉर एक्झाम्पल इम्तियाज अलीचे पिक्चर पळयता करेक्ट. तो आतां मे वापस आऊंगा म्हणून आसा. ते एक्टराक कोण वळखना. सो सुपरस्टार हितून कोण आहा डायरेक्टर. सो नॉट नेसेसरी आय शूड गिव अ एक्टर इन कोंकणी सिनेमा. ते तकलेनसून भायर काडपा जाय की तो कोणूय जावंक शकता. तो डायरेक्टरूय जावंक शकता फाल्यां तो रायटरूय जावंक शकता करेक्ट. सो आमी चिंतलां एज अ विंडालो की कोंकणी सिनेमांसून कोण नाल्यार कोण आमी अशें काडटले की बाबा पॅन इंडियन ऑर इवन पॅन ग्लोबली ऑल्सो कोंकणी सिनेमा शूड बी फेमस बिकॉज ऑफ दॅट. येस. आनी एक चॅलेंज म्हणल्यार इट्स एक गोवान जावं कोंकणी म्हणल्यार की आमी मल्टी लँग्वेज वी आमचे सगळेच भाशेचे आमी कन्जम्पशन आसा. उलयताय बरयताय कळ्ळें. सो कोंकणी हेका एक असो एक हें ना की सिंगुलर हितून आमी सांगता इम्पॉर्टन्स खंयच ना. इट इज डायल्युटेड. सो एज अ गोवन म्हाका अशें दिसलें कोंकणी म्हणटा ती आमी उलोवपाकूच जाय. आमचे इवन टॅगलायनूय तोच आसा कोंकणी पळय. सो जेन्ना जेयताना म्हाजी बायल समज तारक मेहता पळयता सो आय एम नाव ट्रायंग हर टू से अबाउट इट्स नॉट अबाउट अदर थिंग वी कॅन. आमी आमचे कोंकणीन सुद्दां बरें आसा कितें पळोवपा सारकें. सो जेन्ना चिंतता ही चॅलेंज आनी कोणी दिवना. ही चॅलेंज आमचीच आसा. म्हाजे कडेन आसा की जेन्ना हांव टीव्ही पळयता जाल्यार हांव नॅटफ्लिक्साचेर एक खंयचो दुसरो सिरीज पळयतो ना की हांव युट्यूबार खंय तरी सोदतलो आल्फ्रेड रोज नाल्यार लॉना नाल्यार आनी कितें. सो दॅट शूड बी वी शूड बी प्रावड ऑफ इट. कोंकणी ही आमची मायभास आनी आमी ती घेवपाक जाय. आनी हो संदेश कितें आसा जेन्ना विंडालो आमी लॉन्च करतना इट इज व्हेरी कूल की कोंकणी उलयल्यार सुद्दां बरें आसा कांय ना प्रॉब्लम ना. आनी दीस इज लायक बाय प्रोडक्ट. मागीर कित्याक जेन्ना तूं लँग्वेज सांबाळटा जाल्यारूच तुजे ती संस्कृती सांबाळटलो. जेन्ना तूं लँग्वेजूच तुजी सांबाळपाक शकना जाल्यार ती संस्कृती कांय ना आनी कल्चर कांय ताका हें मेळचो ना. ते खातीर आयज खंय तरी पळयता की मराठी सुद्दां लोक चड फेवर करता. पयलीं अशें बॉम्बेची नाटकां म्हणल्यार बॉम्बेची नाटकां कळ्ळें न्हू. आमचे म्हणल्यार अशी गोंयची नाटकां म्हणल्यार ना गोंयची ती बॉम्बेची म्हणल्यार बरी आसतली. सो तो पयलींच्यानूच तो एक मेंटॅलिटी सेटअप रायट. दॅट इज वॉट वी आर ट्रायंग. तो आतां आमचें कितें आसा हो बदलपाचो संदेश आमचो आसा. हितून मागीर कितें आसा दॅट इज द रिजन कितें आसा आमी जेन्ना करता कलाकार फुडें सरपाक जाय. आमचो हो प्रयत्नच आसतलो करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता तुमच्या कॉन्टेंटान तुमी सबटायटलूय दवरला. हय. सो कोंकणी शूड ट्रॅवल. थोडे आतां जे लोक थोड्यांक अजुनूय खबर ना गोंयची मायभास आमची कोंकणी म्हणून ते सदां हितून आसता डावटफूल अरे ती मराठी उलयता इंग्लिशूय उलयता पोर्तुगीज आसूंक शकता. सो देर इज लॉट ऑफ कन्फ्युजन वेन वी गो आउट ऑफ गोवा. सो तांकां खबर ना. सो ते सबटायटलाच्या हितून कितें आमची कल्चरूय वयतली कोंकणी भासूय वयतली. सो दॅट सबटायटल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो दे कॅन अंडरस्टँड आमचें कितें आहा तें. आतां म्हाका काय मलयालम कळना पूण हांव मलयालम वयता तेन्ना सबटायटलां कळटा मागीर तेंचो कल्चरूय कळटा. सो समटायम मागीर तूं वर्ड आतां कोरियन हे सगळे जाण अशें करता जेन्जीस. सो दॅट इज हाव इट एक्चुअली ट्रॅवल्स. दॅट इज ट्रॅवल फ्रॉम कंट्री टू हियर. सो फाल्यां आमी असो कितें कल्चर आमकां सुद्दां एक्सपोर्ट करपाक जाय. द होल थिंग इज टू स्टार्ट विथ विंडालो इज दॅट वी वॉन्ट टू एक्सपोर्ट कोंकणी कल्चर टू पॅन इंडिया
खाली ते गोंयकार गोवन सिमेनूच म्हाका दवरपा नाका, आमकां दवरपा नाकात कशें. आमकां सांगपा जाय बाबा येस वी हॅव अरायव्ड, वी शूड बी लायक अशें टॉप 5 रिजनल, लायक आतां मलयालम, बेंगॉली, करेक्ट. आतां कशें खबर आहा न्हू, दीज आर टॉप इंडस्ट्रीज. सो तशी आमकां ती कोंकणी क्रिएट करपाक, बिकॉज आमचे कडेन टॅलंट आसा, स्टोरीजूय आसा, आमचो तो कल्चर आसा थिएटराचो. त्यांचो एक्सपोजर केन्ना जावना. आतां आयज श्रवणाचो समज हांवें इंस्टाग्राम पयलो जावं प्रणवाचो जालो, दे आर नॉट डुईंग दॅट, बट दे आर व्हेरी गुड एक्टर्स. आनी ते हितून वचूंक ना की बाबा आपूण चल कंटेंट क्रिएटराक वयतलो आनी हें करता. थोडे जाण वयता, कळ्ळें न्ही. सो बेसिकली वी वॉन्ट वी टू तांकां एक्सपोज केलो, तेंची कला एक्सपोज केली, दे कॅन बी अ व्हेरी गुड एक्टर्स. आतां तेंच्यांनी आपलो चॅलेंज सांगलो वर्टिकली, बट म्हाका खंय तरी दिसूंकूच ना तेंच्यांनी तो चॅलेंज असो म्हणजे तांकां चॅलेंजींग दिसलें अशें. दे वर व्हेरी एट इज, बिकॉज आमचो तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आसलो. वी वर ऑन द सायट, आमची रातची शूटिंग जाताली, 3-4 शिफ्ट आसताली, बट वी वर देर बिकॉज वी वॉन्टेड टू एनकरेज देम, बाबा आमी आसा. सो एव्हरी वन वॉज एट अ पार. अशें ना कोण प्रोड्युसर बाबा कोण तरी रेसीन वॅनिटी कांय ना, सगळे जाण खुर्च्यो धरपाक, सगळे जाण हें करपाचो. हो आमचो प्रोजेक्ट. एंड दॅट इज हांव कितें म्हणटा सांग, कोंकणी कल्चर जावं एंटरटेनमेंट जावं न्हू, दीस इज आमचो एक USP. कोण कोणाचो वयर अशें चिंतना, सगळे एकूच समान. हांवूय खुर्ची धरतलो, हांवूय तुका उदक दितलो, तुय म्हाका दी, कांय ना तितून, कांयच ना. आमकां जाय आमची कला भायर सरपा खातीर. सो दॅट बिकम्स आमचो USP. आय डोंट नो अबाउट आतां कशें पयलें थोडे कशें स्पॉट जाय, हो जाय, तो जाय. हांगा कांय ना, आमी ते जेवताले बरोबरूच जेवताले. प्रोड्युसर तशें कांय व्हडलो कांयच फरक नाशिल्लो. तो तांकां खबरूच नासलो की आमी प्रोड्युसर म्हणून, म्हणजे 2-3 दीस. हय, सो म्हणजे तशें अरे हाली मागीर जेम्स आनी मागीर प्रतीक थिंगा अरे तांकां सांगनाका रे ते प्रोड्युसर. तांकां थोडे आमकां सांगताले मातशें ते उदक मातशें हाडून आमी करताले. आमकां तशें कांय हें ना, इगो प्रॉब्लम ना हितून. कित्याक आमचो कितें आहा मेन, जेन्ना आमी वांगडाच वयर सरतले जाल्यार वांगडाच वयर सरपाक जाय. आमी पयलींच तांकां दाखयलो, एक बॅरियर क्रिएट केलो जाल्यार ते म्हणटले अरे बाबा केन्नाच आमी आमचे कडेन फ्रिली केन्ना उलयचे ना. सो तो एक मुवमेंट आसता. इवन आमचो कल्चर इन विंडालो सुद्दां तोच आसा की वी डोंट हॅव एनी हायरार्की. अख्खी टीम जेन्ना कितें एक प्रॉब्लमाचेर बसता तेन्ना आमी एक प्रॉब्लमाचेर सगळ्यांचो विचार घेता. अशें ना की बाबा निखील आनी सिद्धांत कितें सांगतले तेच खरें, आनी आमचे सगळे जेन्झीज आसा सो ते आयकनाय. ते मेन कित्याक बिकॉज दे हॅव दॅट पर्टिक्युलर नो आय लव जेन्झी बिकॉज थिंग इज दॅट ओल्डस्ट स्टाफ आय थिंक 2001 दिसता आनी यंगेस्ट इज 2004 or 5 दिसता. हय. सो दॅट इज So, लायक but तांकां घेवन आमी इतलो व्हडलो तो प्लॅटफॉर्म रेडी केला. लायक एंड आनी एक कितें आसा मेन, बिकॉज ऑफ दीस आमी कोंकणीचे हितून न्हू न्यू सेगमेंट हाडटा. वेन वी वर थिंकिंग अबाउट कोंकणी कंटेंट वी वर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू ऑफ देम. पूण मायक्रो ड्रामा जावं न्यू स्टोरीज थोड्यांचे कितें सेफ खेळटाले पयलींच्यान. कोंकणी जाल्यार ओके आमी हेच दाखोवया, आमी हेच करया. पण हितून जेन्ना आमचे कडेन न्यू स्टाफ जावं न्यू विचारधारा नासता न्ही आनी ती जेन्झीज आसता, सो दे नो दे आर एक्चुअली कन्झ्युमींग एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कंटेंट. तांकां खबर आहा कितें चलतलें तें. आनी आमी ते एज अ मिलेनियल, आमी इतले जाणटे न्ही पण मिलेनियल म्हणून अशें. हय, सो इट बिकम्स आमी तो इतलो हे जाता की चल ओके फायन तुजो तूं हय हय आनी ते तुका सांगता तुजे तोंडार. अशें ना की निखिलान सांगलें चल करया. दे डोंट क्रीप अबाउट. ते डायरेक्ट सांगता निखिल सर म्हाका दिसता अशें जावचें ना, सिद्धांत सर अशें जावचें ना, वाय नॉट ट्राय दीस. देर वर सो मेनी इनपुट्स इवन फॉर वायट मनी. बाबा अशें करया, हो ट्रेलर करया, हो करया. तेंच्या फाटल्यान लागलेले सारके बाबा अशें जाय तशें जाय तशें जाय. जेम्स एंड प्रतीक इन द स्क्रिप्ट वा इन द स्टोरी? No, never. It was never, yeah. Like these people were like a very good support for us. So it was never like the script or the story was changed. It was like it was at the start. ओके. सो आणि तुम्ही DOP म्हणूनही काम केला नगायनी? DOP was Mangirish actually. ओके. मांगिरीश आमचो DOP आसलो. शॉर्ट डिझाईन आनी ते आमी वांगडाच करताले आनी ही वॉज द इनचार्ज. तेजे सकयल 2 सिनेमॅटोग्राफर्स जाल्ले ते शूट करताले. हां तशें आसलें. ओके. सो कितें चॅलेंज आशिल्ली बट लायक ऑन स्क्रिप्ट आसलेले ते थोडे फावट आमी डायलॉग्सान डिलिव्हर करपाक पावनात. सो विज्युअली कितें डिफिकल्ट आशिल्लें? There were many challenges actually. So first of all, as Shravan said, that it was a vertical thing. So there was not a focus mark for them to where to stand. So they used to just imagine, okay,
James has told to go there and things like that. That too, it was everything was in a 6-day schedule. That too in night. Yes. इतलेच जावपाक जाय इतल्याच हितून मुवमेंट जावपाक जाय की एटलिस्ट हॉरिझॉन्टल आसा तेन्ना Yeah. मूव जावपाक मेळटा न्हू हांगा तुका मुवमेंटाक तितको येना इवन यू आर जम्पिंग तुका हे लक्षात दवरपाक जाय की इतलो स्पेस आसा हेच्या भायर गेलो तूं ऑफ स्क्रीन गेलो तो खूब ते खूब असले आमकां टायटली करपाचें पडटा हय हय कंटिन्युअसली इवन इम्प्रोवायज सुद्दां आमी बऱ्याच काही गजाली इम्प्रोवायज केल्या बट त्यो सुद्दां आमकां करतना आमकां हे लक्षात दवरचें पडटालें की हा शॉर्ट असो लागला आनी इतकोच स्पेस आमकां मेळटा Very tight. सिनाक बीन तुम्ही चड टेक बीन घेतले ते सांगात That you आणि are. कितले टेक्स That you are. तेही सांगा. I think so. टेक आमी चड काय घेवत ना Okay. म्हणजे तसो इतको स्पेसूय नासलो एक्चुअली हा. एक खंयचे जावना चड अशें पण To be honest, they are really good actors. So like the one take was the good shot, of course. But they were so creative. They were like, oh, let's take one more and do something else also. So like that, it was actually. the good thing is they understood the script. That was the first layer, and whatever they were adding, it was above the first layer. So that was a very good thing from their side for us. किती फन एलिमेंट बीन जाला किती फन इन्सिडेंट आमकां तुम्ही सांगपाक शकता शाबलो फन इन्सिडेंट खूप जाताले आमगेले सदांच आमी पयलींच काळजी आमचो एक प्लस पॉयंट जालो की हांव शाबलो प्रणव आमी सगळे वळखता एकामेकाक सो आमकां बॉन्डिंग करपाक किंवा हे करपाक तितको टायम लागना सो तेज्या लागून आमकां मजा येयली दुसरी गजाल म्हणजे आमी खूब वांगडा काम केलां हांवें शाबल्यान प्रणवान सो आमकां एके पेजीर येवपाक आमकां चड टायम लागना तेज्या लागून सो डिरेक्टर आमकां जे सांगतालो मागीर आमी डिस्कस हे अशें करूया हे अशें करूया आशिल्ले पयलींच म्हणजे आमी कामाच्या बाबतींत सुद्दां त्या बाबतींत आमी खूब एकामेका कडेन इजिली काम करपाक शकता आमचो एक बॉन्ड पयलीं पासून आसा कम्फर्ट झोन आसा सो आमकां तेज्या लागून चड त्रास जावना प्रतीका आनी जेम्स हांवां आमी फर्स्ट टायम काम केलां बट तरी सुद्दां आमकां अशें केन्ना दिसोना अशें की आमी हेंच्या वांगडा फर्स्ट टायम काम करता आमकां प्रॉब्लम इतलोच जातालो की आमची कंटिन्युअस 6-7 दीस आमी नायट शिफ्ट केली दुसरे आमी घरा कडेन अशें वयताले सकाळ फुडें घराकडची म्हणटाले आमकां कितें रे खंय सो लास्ट दीस ते लास्ट मागीर कितें जाता एक सर्टन लिमीट जातरी तुगेले पेशन्स जे आसता ते हालता न्ही मातशें थंय आमकां कंट्रोल करपाक म्हणजे अशी ती चिडचिड जाता की न्हीद जायना आणि अशी कितें एक जरी टेक्निकल कितें गोष्ट जाली किंवा आमी विसरले ते आमकां तशें जाता अरे कितें करता बेगीन सांगा करूया अशें जातालें सो आमकां कोणाचो असो राग असो येना फक्त ते इतकेच जाताले की मागीर तेन्ना कितें प्रॉब्लम जालो काय ते रोखडेच ना कंट्रोल आमी दोगूच जाण ना आमी आनी 7-8 जाण आसा सगळेच जाण सफर करता राव मातशें करूया सो ह्यो गजाली मातश्यो चॅलेंजींग आसल्यो अदरवायज तशी काय इतकी किरकी ना खूब मजा गेली आमी वास्को खूप भोंवले आमी वास्को आमी फक्त आयकून आशिल्ले काणकोणकारां तुका खबर आहा काणकोणकार कशें उरता ते आमी वास्को फूल भोंवले तेन्ना मजा येयली आनी जळारांय भरपूर खाली नाईट शिफ्ट आशिल्ली नाईट शेड्यूल 6 nights it was complete 6 nights only ओके सो कितें एक्सपिरियन्स बीन आयलो नाईट ना तसं म्हळ्यार आमकां तेंकां आनी आमकांय संवय आसा रातचें काम करपाची बट ते when we club together and work for 6 nights ते मातशें डिफिकल्ट जाता सो तेंच्यांनी सांगलां तशेंच ते प्रॉब्लम येताच सगळ्या कडेन बट वन गुड थिंग इज कॉपरेशन वॉज व्हेरी गुड बिटवीन अस तेंकां आनी मेजर टायम सेवींग खंय जातालो की तेंकां चड एक्सप्लेन करपाची गरज नासली तेंकां एक फावटी सांगल्यार तेंकां ते लक्षान येतली मागीर ती मिस्टेक जाली सपोज सो दॅट मिस्टेक वॉज अबाव दॅट अदर लेयर म्हणजे डिफरंट थिंग नॉट दॅट सेम मिस्टेक अगेन सो दॅट वॉज अ व्हेरी गुड थिंग टू वर्क विथ दॅम एक फनी एलिमेंट म्हणजे यांच्या बरोबर यांना काय खबर नासलें तो द थिंग वॉज इट वॉज रिलेटेड टू वन लोकेशन ओके सो एक आमी घर कोणाक तरी प्लीड करून आमी सांगलें चल मातसो तुमचें घर आमकां जाय आनी सो इट वॉज लायक टायम शेड्यूल आमकां दिल्लो चल बाबा 12-12:30 म्हणल्यार काबार जातले आनी लकीली दे वर बॅचलर्स ओके आनी मागीर म्हाका तो मेळ्ळो ओके आनी चालू आहा आतां शूटिंग चालू आहा हेंकां भितून वचूंक मेळना आनी आतां हेय भायर आहा सो आतां हेंकां पॅसिफाय करपाक दवरपाक थारोवपा खातीर म्हाका हेज्या बरोबर रावपाक पडलो मागीर हेंकां व्हर थंय चल आयस्क्रीम खावया म्हळ्यार कितें एकदां हेंचे म्हाका कॉल जाय कळ्ळें न्हू सो असो वचपाचो थंय या ओके म्हळ्यार कितें हेंकां दोगांयक 2 भाव ते सो आमी दोगांय
हांव ताका आतां एंटरटेन करता म्हणजे कित्याक थंय चालू आसा आनी ते बाबडे केन्ना जातले केन्ना जातले केन्ना जातले सो बट द थिंग इज दॅट इन द एंड जेन्ना तेणें तो हे पळयलो व्हिडिओ बाबा ताका दाखयलो आमी बाबा हो तुजें घर अशें अशें आसा ओके आनी दे वर व्हेरी हॅप्पी दॅट तेंचें घर अशें हे लेवलाचेर पावलें अशें. पयलीं कितें जाता सांग कोंकणी परत तेच we have as a producer we have to make sure we are saving every penny okay and second thing म्हणजे कितें how to use your resources so basically आमी तो खंय तरी आमकां बरें उलोवपाचें हे येयला सो आमी लायक वी वर इवन दो फ्रेंड्स म्हणजे कित्याक एक अख्खी रात भायर कोणाक दवरपाक इट इज नॉट इजी जॉब आनी वी वर लायक ओके राव मातसो राव जातले जाले 4 जाली 5 जाली सो उजवाडले मागीर तरी मागीर तांकां सांगलें चल मागीर एकदां कित्याक तेंची नायट शिफ्ट जाली बट आफ्टर दॅट ना आतां जेन्ना ते म्हणटा आपलें घर केन्ना तुका जाय जाल्यार सांग सो तो दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्झिशन जालो कित्याक पयलीं न्हू कोण असो विश्वास दवरना कितें करता पयलीं आमी खंय खंय नाटकाक बी तेन्ना शूटिंग करपाक जाय हितून तितून सो तेन्ना कशें भुरगे कितें करपाक सोदता रील करपाक बी सोदता आसतले कितें तरी अशें सो दॅट वॉज द कित्याक तेंकां न्हू केन्नाच अशें हें दिसना एक्सपेक्टेशन की एक गोंयकार जावं एक असो एक्चुअल गोवन ओके वील डू समथींग एट दीस लेवल सो तो पर्टिक्युलर कोणाचोच पयलीं हें ना जे मेरेन तूं करूंक दिना ते मेरेन कांय हें नासता सो तुका गोल्ड मेडल घेवन मागीर लोक प्रसिद्धी दितात ते नाल्यार नीरज चोप्रा भालो मारीत आशिल्लो आनी मागीरूच जेन्ना गोल्ड घेता तेन्ना नीरज चोप्रा जालो सो दॅट वॉज द थिंग सो आमी आतां एक खंय तरी भालो मारिता एक गोल्ड आमकां खंय मेळ्ळें जाल्यार मागीर आमी विंडालो खंय तरी वयर येतलो तशें आणि विंडालो खातीरूच तुम्ही हांगा आसात आणि आमी इंटरव्यू करतात बिकॉज ऑफ विंडालो आणि हे सगळे डिस्कशनान हांव एक विचारपाक विसरलें दॅट विंडालो नांव कशें कितें आयलें आमी तेजेरूच एंड करया हो इंटरव्यू सो जायते ब्रेन स्टॉर्मिंग जाल्लें नांवा खातीर वी वॉन्टेड समथींग गोवन आनी एकदम बेगीन येवपाचें म्हणल्यार पटचें मोजा सो त्या भाशेन सो जायते नांव येयले त्या भाशेन आनी आमी को रिलेट केलें बाबा एंटरटेनमेंट म्हटल्यार मसाला तशें त्या हितून मागीर चिंतपाक लागलें सो विंडालो इज बेसिकली अ मसाला तूं कितूनय घाल तूं वॅज कर नॉन वॅज कर आमची कॅथलीक कम्युनिटी आसा सो दे आर यूज इन पोर्क बीफ सगळें सो इट शूड कवर एवरीथींग सो दॅट वन मसाला विंडालो की बाबा तूं सगळें करूंक शकता शाकोती करूंक शकता बट शाकोती नांव बरें पडपाना शाकोती खतखत्या बीन सो विंडालो इज लायक इट इज नोन पेन म्हटल्यार वर्ल्डान जाणा शाकोती तितलें खबर ना बट विंडालो इज व्हेरी युनीक नेम वेन इट कम्स टू इवन समज कोणें समज व्हडली जाली आमची विंडालो पॅन इंडिया पॅन वर्ल्डान गेली जाल्यार आमी चिंतलें विंडालो सो दॅट इज हाव द होल नेम केम विंडालो म्हणून आनी इट इज विन सो वी द होल पॉयंट इज लायक टू विन सो तितून ते आमी आनी नांव जेन्ना दवरता न्ही तेन्ना वी ऑलवेज गो इन अ क्रिएटीव सायड सो लॉटरीच्यान वायट मनी सुद्दां आनी तितून तो वायट एलिमेंट एज अ कोंकणी वर्ड हय सो इट इज लायक अ क्रिएटीव हितून वी आर लायक मास्टर्स लायक ओके अशें आसा तशें चिंतया कशें तरी कितें देर इज लॉट ऑफ गिव एंड टेक आसता ना हे कशें जावतलें कित्याक नांव दितना आसतात ते सो आमची जे कितें आमी ब्लॅक ऑरेंज सुद्दां इट्स लायक युनीक नेम फॉर आवर एडवर्टायझींग कंपनी सो तेकाय एक स्टोरी म्हणल्यार कितें आसा वी ऑलवेज डिस्कस एंड वी हॅव टू बी आउट ऑफ द बॉक्स आमकां ते कंपॅरिजन कॉम्पिटिशन नाका इवन फॉर सम नेम इवन फ्रॉम बिजनस पॉयंट ऑफ व्यू जावन आनी नांवाचेर इट शूड बी म्हणल्यार एक डिफरंट आयडेंटिटी घेवन येता आमी सो दॅट इज आवर मेन जेन्ना आमचो परसेप्शन आसता पळय टू डू समथींग वी आर नॉट कम्पिटींग एनी वन तसो आनी एक तुमच्या थ्रू म्हाका एक बेश्टी अपीलची करूंक सोदता सो वन थिंग इज दॅट आमी एक फर्स्ट वर्टिकल मायक्रो ड्रामा केला सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ हिस्टॉरीक मुवमेंट सो एक फॉर्मॅट आसा तियात्र एक फॉर्मॅट नाटक एक फॉर्मॅट सिनेमा एक फॉर्मॅट सो वर्टिकल ड्रामा इज ऑल्सो अ फॉर्मॅट ऑफ एंटरटेनमेंट सो वायट मनी गोंयचो आनी कोंकणीचो पयल्यान फर्स्ट मायक्रो ड्रामा आनी तो इतलो हितून अपुरबायेन आमी केला प्लीज लोकांनी पळयचें अशें ना की आमी कोंकणीन केला म्हणून ते ऑब्लिगेशनान पळयनाका कित्याक द प्रोडक्ट
विल स्पीक फॉर इट सेल्फ. लायक समज तुम्ही पळयले द स्टोरी लायन आनी तो मिस्ट्री आसा, बॅग आसा, सो अशें केलां की तुमकां ऑब्लिगेशन म्हणून पळोवनाका अरे बाबा हा कोंकणीन कितें केलां, चल वचून पळोवया. ऑब्लिगेशन अशें आमकां नाकात. उपकार म्हणटा ते गोंयकाराक नाकात कोणाचो. सो ते एक आमचे DNA आसा. सो सेम थिंग विंडालो तुमी यूज करा आनी तो फर्स्ट आमचो मायक्रो ड्रामा पळय वायट मनी, बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ऑफ द सिनेमॅटीक क्वॉलिटी खातीर तुमी प्लीज पळया आनी आमचे अशे गोंयकार आर्टिस्टाक प्लीज एनकरेज करा. यश पिक्चर पळयता, हे पिक्चर पळयता, आमच्या श्रवणाक सुद्दां व्हडलें करा, आमच्या प्रणवाक सुद्दां व्हडलें करा. हीच एक आमची विनंती आसा फ्रॉम आम्ही इंडिया. आता इंटरव्यू शूट करता 11 एपिसोड्स आर आउट. Yeah, all the 11 episodes. Season 1 is out. Season 1 is But out. Season 1 is out. Season 2 shortly येतलो. But season 1 is out. Please पळया आनी खूब रिव्यू दिया, मोग दिया आनी लोकांक प्लीज शेअर करा. Yes. Yeah, thank you team. Yes. Thank you Thank you, thank kindly you. म्हणून तुमचो टाइम दिलो. Yes, thank you. Yes, thank you. Thank you. Yeah. आमी खुबशे फावट आमचे कडेन हें ना तें ना तेच पळयत उरतात, पूण जेन्ना एक प्रयत्न यशस्वी थारता आनी अशेंच एका प्रयत्नान आपल्या कडेन ना तें हाडप जाता, ते आयज विंडालो टीव्हीन आमकां केल्ले पळोवंक मेळटा. विंडालो OTT प्लॅटफॉर्म सुरू करून कोंकणी भाशेक तशेंच कोंकणी जे पळय कॉन्टेंट आसा ते सगळ्या मुखार दवरप हो तांचो प्रयत्न आसा, तो चालूच आसा. अशेच नवे विशय, नवे विचार आनी नवी मनशां, नवे फेसीस आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय.